नेली गोटे आम कौन पंचमेवा तो आम गोटे कूपन दौन उठा शांति भल लगुच भाई बढ़िया लगुच धन्यवाद भाई भाई मोर दरकार तो नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छे आप भल अच्छे सेमती भले था खुशी था बिंदास था तो प्रभु जगन्नाथ आपन परिवार सब भल रखु तो सांग मैंने बर्तमान आम कौटी जापार तमने लेखिए आप जानी सारे आ कह किसी पड़ोनी बर्तमान फाइनाल आम अच्छे कौटी ना कटक बालीयात्रा पड़िया बिट्टू आ मु दिवन आईचु आपने विश्वास करेंगे जोटार भिड़ मैंने अलग टाइप भिड़ ठीक अच्छे तो बर्तमान बालीयात्रा पड़िया पाक जाइना आप देखो कौन से भ्यू अच्छी कौन कौन नुआ नुआ जिन पड़ी सहित जलपरी एक बहुत सारा जिन पड़ी जोरा मैंने मुझे आसनी ये मैंने आसनी मैंने कौन बहुत थर आसनी कितु मैंने मैंने नाइट ब्लॉग रे आसनी मुझे आसे दिन दिन आसे से संध्या बेले पड़े जाए तो आज आम ब्लॉग रे आप देखा पाए फाइनाली तो केमती कौन जलपरी केमती पानी बुड़ी रोचे खाया पीया कौन कौन है कौन ना ये टाइप जिन देखा पाए ठीक अच्छे बर्तमान आम कौ छक बर्तमान आम अच्छे स्टाडियम छक तो ये गलापर आपको डिटेल्स देखिए ठीक अच्छे तो प्रथम सहित जोड़ी था आम सहित देखा आज ब्लॉग रे कौन कौन नुआ नुआ जिन आपको देखा मिलूँ ठीक अच्छे तो जी ना कौन भिड़ एत मैंने आप बिल्डिंग करेंगे रथ डाउन मैंने भावुँ कहीं आसिले सांग मैंने जोटा आपन को देखी बालीयात्रा होता कि ओरमास भितर जोटा कि आमर कोणार्क मंदिर तो ठीक से कम हो ना एवं कम सब सरी एत सुंदर देखा बहुत सुंदर है तो पेट पूजा करनु पेट पूजा केतल करवा भोक तो मत भी लगे कारण ये आसिक पेट पूजा न कले बालीयात्रा को अपमान से आम के बर्दास्त करें ना ना बाली ना सेठी जाइए बा सेठी एवं जीवन एवं आ भर कौन बुलाबुली कर कौन किना कि खाइबा आउे नथो कि हैंडलूम आइटम सब बर्तमान आम ओरमास भितर बाहर कारण ये आम जिन खाଇବା जिन किसी पड़नी आउ कौन पाइबू बाहर को बाहर किना रामदोली पाख बुलाबुली कर भितर बस बस मोर बस प्लानिंग टोटाल ना मु बागला गए हो ना सठिया गए हो से गलापर बुलाबुली कर देखा ओरमास भितर एत भिड़ ना कि बाहर प्रबल भिड़ देखो कौ टाइप लोक बोले तो रथ यात्रा जो मैंने बालीयात्रा देखापी आपण मैंने गोटे कथा नोटिस कर रखु मन रखु बालीयात्रा देखा आसतु किंतु फैमिली सब आसतु ना जब आसवे फैमिली देखते नहले चलो मन रखी था जमीक जलू आम पाखे थी अति भद्र लोक मानिला फाइनाली कह हाँ मुझे जलू सेमती किसी ना सबल सफल तो से हिसाब से देखिए आस ठीक अच्छे कर्णबद्ध कुआडे गला एत विश्वास करें ठीक से ब्लॉग भी कर
ତା ସହିତ ଚାରିଆଡୁ କେକ୍ କଟର ସାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଯୋଉଟାରେ ବାଜୁଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଗ ବି କରି ହଉନି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବିରାଟ ରାମଦୋଳି ନା ମାନେ ପୁରା ବିରାଟ ବିରାଟ ରାମଦୋଳି। जल्दी जल्दी आसतु और मसाला बाजू नहीं कि जानतु 5 केजी सर्फ सहित गोटे कंटेनर फ्री रे दियंतु 5 केजी सर्फ सहित गोटे कंटेनर फ्री रे दियंतु जल्दी जल्दी ऑफर रे मजा नहीं कि जानतु पैसा उठिगला 5 केजी सर्फ सहित गोटे कंटेनर फ्री रे दियंतु 5 केजी सर्फ सहित गोटे कंटेनर फ्री रे दियंतु। तो एबे जाऊँ मोर बिट्र मोटे कौन खाईदेबू खाई सारा पर देखा जल परिया देखी जा चेष्टा करवा पेली दौन लोक पूरा कर ये बस चल आज है रविवार माने नॉनवेज पूरा उड़ीब ना कौन तो बर्तमान आम खाइबू कौन बालियाता प्रसिद्ध पत्रपोड़ा पत्रपोड़ा आइटम को खाइए ना आस बहुत कष्ट ऑनलाइन भी गलानी लास्ट को बाध्य होना कौन कलु ना कैश देला बिटू आ चंदन सामल पंकजी सामल ग्रेसी सामल आसिथिबा चंदन सामल पंकजी सामल ग्रेसी सामल हमर कौन कौन चिकेन पत्रपोड़ा बाम्बो चिकेन चिकेन पत्रपोड़ा बाम्बो चिकेन आमर दुईटा सफिसीयंट अल्टरनेट कर खाईदेवा पत्रपोड़ा चिकेन खाइलु एत झाबड़ जिनस माने कौन कह कौन कर पत्र कषा करना पत्र गुड़े पोड़ी दौरान ये हूँ सिस्टम ए बाम्बो चिकेन क्या हम ये हूँ बाम्बो चिकेन बाम्बर पैसा तो बर्तमान अच्छे मोस्ट इंटरेस्टिंग जिन जोटा कि जलपरी बर्तमान जलपरी भितर को एंट्री करवा आपण भी देखिए कंटेनर था पूरा अलग टाइप जिन ठीक अच्छे। तो फाइनाली आम आसी पहुँचुଛୁ जलपरी पाखे से कोटाई पूरा हाथ हलाउते देखु पूरा बोबाल लोक एत बड़े छोट छुआ काच को बाड़ाऊँ से पूरा साइड हो सी एवं ऊपर उठीगला गोटे मिनिट पर से कौन मैंने टी निश्वास प्रश्वास नब तापर पुणी तलू आसो एमती करके से लोक मान एंटरटेनमेंट कर रोबोटिक एनिमल वर्ल्ड आस रे बबुआ हाय ब्रदर हेलो रोबोटिक एनिमल वर्ल्ड स्नेक अलग टाइप बुलूगा रही चोट पकड़ आउटे जिराफ
ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ଟେଲି ଟଣା ଟଣି ଭାରି ବାଧୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର ସାଲେପୁରର ହଁ କୋଉଠି ଭାଇ ସାଲେପୁର ଧନ୍ୟବାଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହଉ କଥାଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢିଲା କଥା ହଉନି ବା କଥା ବାବୁ ନା ନା କାଟୁନି ଝିଅ ପିଲାଟା ପେଲୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ कैसा लगा मेरा मजाक ପେଲ ଦବ ଉପରେ ଗଳି ଗଳିବ ରହିଲି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ଡରୁଛି କଣ ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ହାଏ ତମ ହାତ ତ ଉଠୁନି ଟୋଟାଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାତୀ ଗରିଲା ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ बिट्टू देख देख मजा आसीगला पांडा पाखे सॉरी गोरिला पाखे यही टिकेट आमर काम लगिला जलपटा बेकार हो गला खरा बोली कहबी एटा कि भल लगे मत जाओ भाईटा कथा कले भीतर थी बहुत खुशी लगे मत टिकेट बस बस कुआडे जीवा मल्लिका चाल जीवा चिल्लिका चालिया घर को 9टा बाजिगला 9टा बेटू एटी कौन खाइब कि नाई नहीं खाया पिया नहीं आ भीतर बहुत रेट खाया जमा टेस्ट नहीं खाली जोड़ा चढ़ाई पैसा नौछन खाइबा को भल टेस्ट टोटाल एटे नाही जोड़ा बनी देखी देखी पड़े तालपुर ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭଏସ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆପଣ नौचु भारत मसला ये बुलाबुली करदे कौन किनाकिनी करे मुझे जानी देखिए कौन कहते रेट फेट कौन पड़ी कौन ना बिट्टू कौन यूट्यूबर भी क्या मागणा दे मागणा एमती के देला भला ये जगह कौन दरकार बहुत सारा जिनस आम क्लियर सरला आपण जानी आमर गोटे जिनस कौन माने एटा आमर न ओडिया दोष मागणा पाइले पिचु गलिबा एटा ज्वलंत उदाहरण आपण एठी देखो तो फाइनल एबे मागणा पाइकी पिचु भी गिलिया को पछेलु नाही ऑलरेडी पिचु गिलिया ऊपर ए दीटा आमर तो गोटे ये ना हमरो बैग हां आमर देखंतु केते हला 777 1K कर दियंतु 777 थाला पर रीजन 1K कर दियंतु आउ कोन ना बाबू बिटू
ଚାଟ ମସଲା ନଉ ଚାଟ ମସଲା କଣ ଘରେ ଖାଉ ଆମେ ନବୁ ଏଠି କିଣିକିନା ଆସିକି କିଏ କେତେ କଣ କଣ୍ଡେଇ ଫଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଭାଇ ଘରକୁ ଭାରତ ମସଲାର ପ୍ରମୋଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ରେଡି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡିକି ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଗଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବୁ ଆଚାର ଟେ ନବା ଆଚାର କୋଉଠି ନବା ତାର ପାଖରେ ତ ଭାରତ ମସଲା ଜିନିଷ କିଣା କିଣି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମହମରୁ ନେଲି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଏଟା ପଞ୍ଚମେଇବା ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁପନ ଦଉଛନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଟା ଉଠିଲେ କଣ ହବ ଏଥିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନଟ କୋଟା ମାନେ ଫ୍ରିରେ ନା କଣ କୋଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଗଲା କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଭାବିଦେବ କଣ 380 ଆଉ ନା କଣ ସେଟା ବାଟରେ ପଡିଯିବ ପାଟରେ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଆଉ ବିଟକୁ ପକେଇଦବ ପାଟରେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ହଉ ଚାଲ 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 ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଚାରଟା ଖାଲି କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ ତ ଖାଲି ଆଗରେ ଆଚାରଟା କିଣିଦେଇକି ନା ସିଧା ଗୋଇଂ ଟୁ କଟକ କଟକରେ ରହିଯିବା ଆଉ ଯାଇ ହବନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ କୋଉଠିକି ବିଟୁ ଘରକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ସମୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଠି ରହିବୁନି ସିଧା ପଳେଇବୁ କୋଉଠି ନା ଘରକୁ ବହୁତ ସାରା କିଣାକିଣି ବି ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଚାର ଆସିଲା ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମସଲା ଫସଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ସେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ତ ସେମିତି ଖାସ୍ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ସିଧା ଘରକୁ ତ ଏଉଠୁ ପୁରା ରାମଦୋଳିର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ବୋବାଲ କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ବସି ପାରିଲି ନାହିଁ କି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି କଣ ଦରକାର ଏତେ ବସିବା କହୁନା ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଧର ଟିକେ ଧରଲ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଟ୍ ଏଇ ଗେଟ୍ରୁ ଆମେ ସିଧା ଆସିଲୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବସିଲୁ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯାଇ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯାଇ ହେଲାନି মেন গেট আমি এইপটে বসলে ସବୁ ତ ବୁଲେ ନା ଭିତରେ ସେପଟକୁ ଯାଇନି ଏପଟରେ ଯାହା ପ୍ରାୟ ବୁଲି ଯାଇଛି ବୁଲାବୁଲି ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାଗ ବି ପାଖରେ 2-3ଟା ବ୍ୟାଗ ହେଲା ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ କେମିତି କଣ ନେବି ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯିବା କଟକରେ ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବା ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ହଉ ଠିକ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କହିଲେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଟୁକୁ ଦେଇଦେଇଛି ବିଟୁ ତାରା ବୁଆବୁଇ କରୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଚାଲି ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ତାରା ବିଟୁ ଧରୁଛି ମୋ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆସ ଆସୁନ ଦାନ୍ତଟା କାହିଁ ଦେଖଉଛ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ବସି ସତ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ କୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ପାଇବ କଣ ଟୋଟାଲ କୋଉଠି ପାଉନି ଠିକ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ କିନ୍ତୁ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିବ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆ ପିଆ ଆମର ସରିଗଲା 10:30 11ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବାଟରେ କୋଉଠି ଖାଇବା ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଆସି ଖାଇଲୁ ବିରିୟାନୀ ତ ଛାଡ଼ କହିବି କ'ଣ
କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ଖାଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ କେଉଁଠି ବିଟୁ ରହିଯିବ ତା ପିଇସା ଘରେ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ରହିଯିବି ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, ମଜା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଠି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।